Sa Bacolod City, lalaki nga nagtiro patay sa hinungtanan niya ido sa tupad balay sa 2023 ginpamatmatan niya guilty sa kaso ng paglapas sa Animal Welfare Act. Yaring balita ang atong gintutugan. Pebrero 2023 sang nasapuan ang hinuptanan nga si Skittles nga dugoon sa tunga sandalan sa Barangay Alihis. May igo inisang bala sa lawas. Ginpaidalong pa sa operasyon ang Siberian Husky apang ginbawian sa kabuhi matapos ang pila ka adlaw. Nakaagom sa batal nga pila sa iya internal organs. Ang nagtiro sa ido nga si Dominador Bangero madumduman nga nagdepensa nga nagsulod sa ila negosyo nga kalan-an ang ido. Kag nag-wild rason niya gintiro niya ini. Ginpasakan ini sang kaso sa Animal Welfare Group kag matapos ang masobra duha ka tuig. Nagpagwa ang korte sa desisyon kung sa din ginpamatmatan niya guilty beyond reasonable doubt si Bangero sa kaso nga paglapas ang Section 6 sa Republic Act No. 8485 ukon ang Animal Welfare Act of 1998. Nagkapangibabaw gid nga ang happiness nga finally kalawigon nakuha na naman ang justice for Skittles. This is the first case na nakafile kaso sa tao natapos gid hasta sa nakahatag sentence ang court. Animal cruelty, hindi lang yan lahog-lahog and nagaka-priso gid. Nakasaad man sa desisyon sa korte nga ginasentensyan si Bangero sa pagkapreso sang isa ka tuig kag siyam ka bulan kag isa ka adlaw tubtob duha ka tuig. Magluwas diri kinahanglan man sini nga magbayad sang 100,000 pesos nga multa. Ginpadulungan sa news team si Bangero apang wala ini nagatubang base kuno sa advice sang iya abogado. Ang pamilya Libon nga amo ni Skittles nagpaiway nga magpa-interview bangod may importante nga ginasikaso sa ospital. Opo Kiril Gasilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.